जय बावाराज. म अंकुश महादेव शिंदे, राहणार वाकडी, तालुका कळंब, जिल्हा धाराशिव. आनु रहिवाशी છું आणि एक शिक्षक છું. શિક્ષકનું કામ છે સમાજ જાગૃતિ. હાંબે શીખ્યા હમણાં નોકરી મળી, પણ સમાજનું કાંઈતરી દેણું છે. કહીને આજ સમાજ પ્રતિ જાગૃતતા આ વિષય પર બોલणं કહીને પ્રથમ વિડીયો બનાવી રહ્યો છે. काही जणांना वेगळं वाटશે किंवा वाटશે. शिकेलो मनुष्य जय बावराज चिमकय. तो प्रत्येक जणांना आपला धर्मનો अभिमान छ आणि पाहिजे. तो मग प्रत्येक जण आपापणा देवांनो बी नाम लिहू शकत, जसं की जय खोडियार देवी, जय हरकत देवी, जय इखोत देवी किंवा जय बावराज किंवा मना वाटून कहीन मग जय बावराज काही. तो आ विषय वेगळोच. आपण નું નામ आदिवासी म्हणजे आदिवासी म्हणजे अगोदर राहणारा. चाहना तो भारतમાં पण अगोदर राहणाराच एकदम पाછળ છે એમ ઘણું લાગશે. शिक्षणમાં अंधश्रद्धा, बेरोजगार, आरोग्य आणि गोष्टी मग पाहिजे तर आपण शासन स्तर पर लाभ नहीं मळ आणि आपणही આગળ जाईन लाभ नहीं ली. तो आपण आना मूळ रहिवासी छ आणि राहणार छ. एक इतिहास जर जो पाचल्यो तो आपण जंगलમાં रहता था. मैं एक थोड़का कही રહ્યો છું. આપણે આના પર બી વિડીયો બનાવશું. जंगलમાં रहता था आणि जंगलમાં रहता था त्या टाइम अपनी रोजीरोटी शिकार करणे आणि शिकारमधून आपली उपजीविका भागवणे आज आपण उद्योग होतो. पण आपण पर इंग्रज आईन अत्याचार કર્યો. ये भारत पर राज्य करी करतात न अपना जंगल तोड करी एवनी सोय ना ठण. जंगल तोड करत असताना अपनी जो रोजीरोटी होती इना पर अडचण आई. मग आपण स्थलांतर करणं लागू, इतरत्र भटकणं लागू आणि अजूनही आपण भटकंसच आपण बेघरच करेलाच. आनाविषयी पण आपण बोलશું. प्रथमतः आजનું दिन म्हणजे 26 जानेवारी स्वातंत्र्य મળેલાનું आणि संविधान કહીને એક પુસ્તક છે. એ પુસ્તક લખેલું છે यो आज 75 વર્ષ આગળ આખાઈને लागू કરેલું છે. અને આ વિષયમાં મહત્વનું કહેનાર છું. તો મિત્રો હો, આ ભારતનું સંવિધાન અને આપણું ભારત દેશનું झेंडो. તો આના વિશે બોલત असताना इंग्रज आपण पर अत्याचार કર્યો आणि आपण ઉપર सेटलमेंट हरखा कायदा लगाड्या. गुन्हेगारी प्रवृत्ती आपण पर सिद्ध करी. मित्र 15 ऑगस्ट 1947 आपण स्वातंत्र्य मिळी. पण आपण मराठवाडा महना समाजनं स्वातंत्र्य मिळेલું કોઈ હતું. એના વિશે भी आपण बोलશું. पण आज जो प्रजासत्ताक दिन आज जो आखो देश साजरो કરી રહ્યો એના વિશે બોलत असताना 15 ऑगस्ट 1947 स्वातंत्र्य મળ્યું આપણું. એના નંतर वर्ष 11 મહિના 18 दिन एक पुस्तक લખવાના દંજા. यो पुस्तक म्हणजे आ संविधान आणि आ संविधान
आपण 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार ही. पण 31 डिसेंबर 1929 रोजी रावी नदी न कोपरं लाहोर कन आ जो આપણું तिरंगो छ આ પૂર્ણ ચક્રાકૃતિ तिरंगो ध्वज फडकायो. इन्हे आठवणમાં 26 जानेवारी 1950 रोजी आ संविधान आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इणे आपण धुवू आपण म्हणजे सर्व भारतनं आणि इन्हा प्रमाणे आपण देश चाली રહ્યો. तो मेन महत्वनो मुद्दो छ આ દેશમાં સંવિધાન પ્રમાણે જગવાનો અધિકાર સર્વાંનો છે. પણ આપણે એમ જગી રહ્યા છે કા દેશ આપણને શૂંધી રહ્યો છે અને આપણે દેશને શૂંધી રહ્યા છે. આના વિષય પણ આપણે બોલનાર છે. તો આજનો जो व्हिडिओ છે આ व्हिडिओમાં આપણે आदिमानव म्हणजे अगोदरपासून ते संविधानपर्यंत आपण माहिती ली. આ સંવિધાન म्हणजे શું છે? તો એક નિયમનું પુસ્તક છે. या પુસ્તક પ્રમાણે આપણે जो काय આપણી व्यवस्था છે, जो काय अधिकार दिलेला છે આપણને इन्हा आपण वापर करन्स का कोई करणी करणी तो शे करणी आणि बराचसा प्रश्न आपण आ ठिकाणी उद्भव. आपण जो आरोग्य, शिक्षण, अंधश्रद्धा, समानता आणि जो विषय छ आ विषय पर भी आपण प्रकाश टाकणार छ. प्रथमतः आपण आज मातृ कहू इच्छित छू की जसं आपण संविधान मिळेलूं त्या संविधानનો वापर आपण योग्य प्रकारे કર્યો पाहिजे आणि आपण करશું આ મને પૂર્ણપણે ખાતરી છે. सर्वांना મારો નમસ્કાર રહેશે અને એક વિનંતી રહેશે કે આપણે આપણા લેકरू શીખાડો. प्रत्येक जण कहतो છે की शिखीन चहा नोकरी लागस. મિત્રો शिखीन नोकरी लागશે કહીને શીખવાના કોઈ નહીં. તો આ સમાજમાં ચીમ તાટ માનખન જગવાના आणि आ व्यवहारिक ज्ञान आणि समाजમાં આપણી માન પ્રતિષ્ઠા इज्जत खन બીજા સમાજ ચીમ જગી રહ્યા ઈમ જગવાના અઠણ આ શિક્ષણ લેણું फार મહત્વનું છે. आज 26 जानेवारीनं प्रत्येक जणांना मोबाईलમાં किंवा प्रत्येक गामમાં तिरंगो झेंडो दिठो છે. तो आना वंदन કરીને આપણે શિક્ષણ શું ચીજ છે એનું થોડો વિચાર કરવું आणि आमच मग काही पहिला बोलेला घटक छ काही विषय छ या विषय पर आपण भविष्यात बोलશું. जिन्हा आवडशे इणं ऐकणं, जिन्हा ना आवडशे इणंही ऐकणं किंवा मन एक नजर अंदाज करणं जोणूच आम काही सक्ती કોઈ નહીં. तो આજના વિડિયો માત્રુંસ ધન્યવાદ.